Hi friend, welcome to my channel. ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ତଣ୍ଟିଟା ବସିଆ ବସିଆ ଶୁଭିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୋ ସହିତ ତପସ୍ୱିନୀ ବ୍ଲଗର with my channel। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ୱାଚ୍ କରିବି। रोटी का ब्रेकफास्ट में रोटी दादी के बाहर या जो कटले आखिर पूरा लोहा पड़ गया। चलतु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଖ ଘର ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉତ୍ପାତ ଆରାମସେ ବସିକି ପୁରା ପିଜୁଳି ପିଜୁଳି ଖାଇକି ମौज କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଅଛି। ହଁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବାଡ଼ିରେ ଆଉ କିଛି ରଖିବେନି। सो फ्रेंड आज वीडियो आपको केमती लगिला आपन कमेंट करके जनइबे। मो देह बहुत ही खराब अच्छी मेडिसिन खाई मुझे रेस्ट नेबी। तो बहुत गुड़ा जिनस आसी मगेई कौन कौन सब आपको नेक्स्ट वीडियो अनबॉक्सिंग करके जनइबी। तो आज वीडियो एतिकी रहुची। नमस्कार, बाय।